विश्व फोटोग्राफी दिवस उपलक्षे बालेश्वर में अनुष्ठित है फोटो वीडियो और मल्टीमीडिया एसोसिएशन रो 10म वार्षिक उत्सव। बालेश्वर स्टेशन चक्रे खुली 1 और 2 ग्राम गोल्ड फॉर्मिंग ज्वेलरी शोरूम। आज ही आसतु और बाछि नियंतु आपनको मन पसंदर गहना। एसजे ज्वेल्स समाज ऑफिस तलमहला स्टेशन छक बालेश्वर। विश्व फोटोग्राफी दिवस उपलक्षे बालेश्वर फोटो वीडियो और मल्टीमीडिया एसोसिएशन रो 10म वार्षिक उत्सव बालेश्वर सहर ओटी रोड स्थित सेलिब्रेशन सभागृह पालित हो जाइछि। युवनेता विक्रम पंडा मुख्य अतिथि भाव जोगदे प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक यह उत्सव को उद्घाटन सहित एसोसिएशन कर्मकर्ता को एकजुट हो सांप्रतिक अत्याधुनिक ज्ञानकौशल आदान प्रदान माध्यम समृद्धि लाभ करने को परामर्श देते। राजा बाबू कहले जे फोटो कथा कहे सतरे कोन फोटो कथा कहे फोटो 1839 मसीह 2026 187 वर्ष हेलानी निरविच्छिन्न निरंतर भाव कथा कहूची जहाँ फ्रांस आरंभ होता आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हेलिकॉप्टर पर्यंत पहुंची। ये हूँ फोटो कथा कहवार करिश्मा। किंतु मोर निवेदन आज आप समस्त जे आमे देखो हम राजनीति कहती फोटो टे भाइरल कर दो मुझे निवेदन करी जे फोटो भाइरल हो से भली फोटो भाइरल हो जे समाज उन्नति करते से फोटो उठा जाइबो जा विकास पाई कार्य करबो विनाश पाई हुए से फोटो भाइरल कर आपन माने भलो फोटो भी आसो खराब फोटो भी आसो किंतु जेतु कैमेरा और फोटोग्राफी जन जीवन गोटे मनुष्य शरीर आत्मा संगे जड़ित अच्छी मुझे निवेदन करने चाहिए जो मैंने फोटोग्राफी संगे जड़ित अच्छा समाज को आईना देखापी से फोटो को भाइराल करूँ जे बालेश्वर को दिग्दर्शन। एसोसिएशन मुख्य उपदेष्टा युव संगठक विकास पाड़ी संयोजन आयोजित उत्सव में विशिष्ट कलाकार राजेंद्र राउत और ज्योतिष शास्त्री पंडित मनमोहन मिश्र सम्मानित अतिथि भाव जोगदे विश्व फोटोग्राफी दिवस अभिनंदन जणाइबा सहित फोटो और वीडियोग्राफर उद्देश्य बहुमूल्य वक्तव्य प्रदान करते। ग्लैमर दुनिया रे फोटोग्राफी कहले फोटोग्राफी गुरुत्व बा वीडियोग्राफी गुरुत्व बहुत मान रही। आज यदि फोटोग्राफी नथिबो आपण मनर आनंद उल्लास मन भितर जो फूर्ति से आसवे फोटोग्राफी आवश्यक अच्छी एवं फोटोग्राफी दिवस पालन कर दिवस जो मैंने प्रस्ताव देकी पालन कर धन्यवाद। आज कोणार्क मंदिर विश्व महान बनी आज आम कोणार्क मंदिर सारा ओडिशा सारा विश्व में आम ओडिशा को गोटे गणना कर मूर्ति को आज लोक तारीफ करमती फोटोग्राफी गोटे एमती दर्श एमती महक एमती परिकल्पनार बासना गोटे फोटोग्राफीटा जिते पुराना है आपण स्मृति कथा कह फोटो बेले बेले कथा हुए से फोटोग्राफी और प्रत्येक फोटोग्राफी बंधु मान भाई मान गोटे अनुरोध जिते जेकोसी कम करूँ दिल से करूँ सब जिन जब जड़े प्रतिभा जदि दिल से कर काम अति सुंदर। ओडिशा फोटोग्राफिक सिंडिकेटर सभापति मिथुन जेन बरेण्य अतिथि भाव जोगदे बालेश्वर में कार्यक्रम आयोजक बंधु मान साधुवाद ज्ञापन करते। आमे किछि जिल्लारे सीमित रखिथिलु एबे जेहेतु आमे गवर्निंग बॉडी आसीचु नुआ देकी हमर ऑलरेडी गवर्निंग मीटिंग रे पास हे सारे जे ऑल ओडिशा समस्त फोटोग्राफर माने ग्रुप इंश्योरेंस कराए 4 लाख टका इंश्योरेंस कराए सेटा बहुत जल्दी काम आरंभ हो कारण सब डेटा दरकार होची जो डेटा के हमें इंश्योरेंस करी। विश्व फोटोग्राफी दिवस फोटोग्राफी रिलेटेड मु फोटोग्राफर को कौन कहि मुझे जान कर
କିନ୍ତୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ଯେ ଆଜି ଏତେ ଉପର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ସବୁ ସୁଖରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଶିବାଜୀ ପ୍ରସାଦ ରାଓ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆମ ଆସୋସିଏସନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତିକି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ତାଙ୍କର ତାକୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ବିଷୟରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା ୱାର୍କସପ୍ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋନି, ନିକନ, କ୍ୟାନନ, ଫୁଜି, ପାନାସୋନିକ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍କସପ୍ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ୱାର୍କସପ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି, ଏଡିଟିଂ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମାନ ପ୍ରାଇସରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସୋସିଏସନର ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ ସାଦିକ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସବର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନର ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି 19 ଅଗଷ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଡେ, ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ। ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଜଣ ଯେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖୁସି କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କରୁଛେ। ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ଭିତରେ ଆମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କସପ୍ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ, ଯେକିଟାକି ମାନେ ମିଳିପାରୁନି ସେଗୁଡ଼ା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସୋସିଏସନର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଶିଷ ରାୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତପନ ରାଉତ, ସଂଯୋଜକ ମନୋଜ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ସିମନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉପସଭାପତି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଗଧାଡିର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯୋଗଦେଇ ଆସୋସିଏସନର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆସୋସିଏସନର सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स रे एडमिशन चली। बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पई जोगाजोग करंतु। सेंट जॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स, मिशन कंपाउंड, बालेश्वर। मां लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइपर पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो,
एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1 सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट गोड़ीसाही कटक डिस्ट्रिक्ट पिन 754006 कॉल करंतु 8637278439 किबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in